फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज आमे डिस्कशन करबा आपनकर लास्ट वीडियो रे मु जो आपण मानक पई नै आसीतिली ओटीईटी रो पेपर 1 दियंतु कि पेपर 2 दियंतु किबा जूनियर टीचर दियंतु सबु पई इंपोर्टेंट थिबा ओडिया पेडागोजी रो यूनिट 3 इभालुएशन थ्योरी से इभालुएशन थ्योरी रो एमसीक्यू आज आमे डिस्कशन करबा। आपणकर सीडीपी हो कि ओडिया इंग्लिश आपणकर जो भी विषय हो आपणकर सबुथिरे इभालुएशन भेरी भेरी इंपोर्टेंट। आपण माने जदि इभालुएशन रो थ्योरी भलो भाबे बुझी जाउचंती तो आपण माने निश्चय आपणकर 150 रु 20 मार्क पाखा पाखी आपण निश्चय इभालुएशन रो पाइबे। तो आपण माने भलो भाबे इभालुएशन बुझंतु बोली मु आपण मानक पई इभालुएशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करी दुईटी वीडियो आपण मानक पई बनेइची। सेही दुईटी वीडियो जदि आपण माने देखि दउचंती आपण मानकर इभालुएशन रो आपणकर फंडामेंटल निश्चय क्लियर हे जिवो एथिरे टिके भी डाउट करिवार नाही। तो आपण माने जदि से थ्योरी दुईटी देखुचंती तो आपण माने ओटीईटी रे 20 मार्क निश्चय पाइबे। कहीं ना आपणकर सिलेबस रे सीडीपी ओडिया इंग्लिश एसएसटी मैथ साइंस ईवीएस सबुर लास्ट यूनिट आपणकर इभालुएशन कि नाही सबुर लास्ट यूनिट इभालुएशन। तो जदि आपण एई दुईटी थ्योरी मु जो अपलोड करिछि आपण सेई दुईटी देखि दउचंती तो आपण माने 20 मार्क निश्चय पाइबे टिके भी भाबिबार नाही बरं अधिका पाइबे कम नुहे। तो फ्रेंड्स आउ गोटे कथा कहि रखे आपनकु जो माने विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करिसंती सेमानक पई से थ्योरी दुईटी मु ऑलरेडी आपनकर विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे देई देछि आपण माने सेटु देखि नियंतु। जो माने ए पर्यंत टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि नाहंती से माने जदि मोर यूट्यूब चैनल रु खोजि कि पाउ नाहंती ताहले मते कमेंट करंतु मु सांगे सांग आपण माननकु से लिंक टी देई देबी आपण माने सांगे सांग देखि पारिबे। जदि आपण माने टेलीग्राम रे जॉइन करि नाहंती ताहले मते सांगे सांग कमेंट करिवे मु आपण मानकु लिंक देबी आपण माने से इभालुएशन थ्योरी को भलो भाबे पढिबे इभालुएशन थ्योरी को भलो भाबे बुझी कि आपण माने डाउट को क्लियर करिवे। तो एबे आमे ओडिया पेडागोजी रो जो लास्ट वीडियो रे मु आपण मानक पई इभालुएशन आनिथिली एंड जो माने ओडिया पेडागोजी रो इभालुएशन टी देखि नाहंती सेमानक पई मो कमेंट रे ओडिया पेडागोजी प्लेलिस्ट पिन कर देबी से माने सेठु जाई कि देखि पारिबे। जो माने मो चैनल ले आज नुवा अछंती से माने कमेंट रे जो पिन करिबी ओडिया पेडागोजी सेथिरे थ्योरी एमसीक्यू करी रखिची आपण माने सेथिरु भलो भाबे बुझी पारिबे। एंड आउ गोटे कथा कहि रखे आपण माननकु इजी हबो बोली जेहेतु प्राय नुवा नुवा डेली जॉइन करूचंती तो मु तो बहुत दिन तो क्लास स्टार्ट करलेनी आपणकर गोटे मास पाखा पाखी हबो आमे क्लास स्टार्ट करलेनी तो गोटे मास पाखा पाखी हबो जो डेली मु थ्योरी एमसीक्यू आनुथुली तार गोटे प्लेलिस्ट मु आपण मानक पई बनेछि ऑल सब्जेक्ट रो गोटे प्लेलिस्ट। जदि आपण मानकर से प्लेलिस्ट आवश्यक ऑल सब्जेक्ट थ्योरी एंड एमसीक्यू ताहाले मध्ये मते कमेंट करिवे मु आपण मानक लिंक देबी। तो फ्रेंड्स एबे स्टार्ट करिबा। केउंटी वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न अंतर्गत नुहे सबु बेले नुहे टाइप रो क्वेश्चन देकी आपण मानकु कंफ्यूज करै थाए। तो वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक अंतर्गत नुहे आपणकर मेलक प्रश्न एटा आपणकर निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा वस्तुनिष्ठ सत्यासत्य प्रश्न मध्य निर्दिष्ट उत्तरमूलक शून्य स्थान मध्य निर्दिष्ट उत्तरमूलक बाट आपणकर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नटी आपणकर वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक नुहे। आपणकर दीर्घ उत्तरमूलक क्षुद्र उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक एगुड़िक सब वस्तुनिष्ठ मध्यरे जाए नाही। सूर्यंकर 3टी प्रतिशब्द लेखि वाक्य रे व्यवहार कर एहा केउ प्रकार प्रश्न आपणकर 2013 फर्स्ट एग्जाम रे आसीतिला। पूर्ण सज्जीकरण निर्दिष्ट उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक सत्यासत्य। तो सूर्यंकर 3टी प्रतिशब्द लेखि वाक्य रे व्यवहार करिवे। तो एठी आपणकर पूर्ण सज्जीकरण तो एटा नुहे रीअरेंजमेंट नुहे निर्दिष्ट उत्तरमूलक एठी निर्दिष्ट उत्तर आसीबो बोली सेमिति किछि कथा नाही। सूर्यंकर 3टी प्रतिशब्द
किए लेखिबो आपणकर भास्कर तो किए लेखिबो दिवाकर तो आपणकर एठी भेरी करिवो तो एटा आपणकर सत्य सत्य भी नुहे एटा होची संक्षिप्त उत्तर मूलक कोन हला एटा संक्षिप्त उत्तर मूलक शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारारे मूल्यायन डैश प्रकारर होइथाय शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारारे मूल्यायन आपणकर मूल्यायन साधारणतः 4 प्रकारर आपणकर गठनमूलक समाप्ति सूचक निदानात्मक एंड व्यवस्थापक बट आपणकर प्रचलित धारा एबे विद्यालय स्तर रे 2 प्रकार गठनमूलक और समाप्ति सूचक जोटा फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट दुईटी मूल्यांकन प्रचलित होउछि मूल्यांकन क्षेत्र रे पर्यवेक्षणटी निम्नोक्त केउ धारार अंतर्गत लिखित साक्षात्कार मौखिक कौनसीटी नुहे मु जेते बेले थियोरी क्लास करिथिली कहिथिली पर्यवेक्षणटी आपणकर मौखिक धारा अंतर्गत मौखिक धारा रे जाउची दुईटी स्तंभ बा विभागरे दिया जाइथिबा शब्दपुंज मध्यरे संपर्क स्थापन करबाकू निर्देश दिया जाइथिबा प्रश्नटी निम्नोक्त मध्यरु केउ विभाग अंतर्भुक्त आपणकर दुईटी स्तंभ क स्तंभ ख स्तंभ तो संपर्क स्थापन करिवे तो आपणकर एटा सत्य सत्य हेबो नाही दृष्टांत बा उदाहरण दिया नाही एटी दिया हेई नाही एटा वर्गीकरण मध्य नुहे एटा आपणकर मेलक क स्तंभ ओ ख स्तंभ मेलक देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जणे शिक्षक साहित्य रे 50 नंबर पाई एक प्रश्न सेट प्रस्तुत करी षष्ठ श्रेणी रे परीक्षा कले सेही प्रश्न को सेही शिक्षा वर्षर विभिन्न समय रे परीक्षा करी देखिले जे पिला मानक लब्धांक रे प्राय तारतम्य देखा जाउ नाही ता माने पिला माने प्राय पाखा पाखी मार्क सब बेले रखुचंती एहा प्रश्नर केउ वैशिष्ट्य जो माने मोर लास्ट ओडिया पेडागोजी इभालुएशन थियोरी क्लास करिथिबे से माने मो पूर्वरु निश्चय उत्तर देई पारिबे मु कहितिली सेठी आपणकर वैधता और विश्वसनीयता विषय रे वैधता कोन ना आपण जो उद्देश्य नै कि पिला को परीक्षा करंती उद्देश्यटी जदि फुलफिल हुए ताहले प्रश्नर वैशिष्ट्य वैध बोली धरा जाए बट शिक्षक गोटे प्रश्न प्रस्तुत करी पिला मानकू से समान प्रश्न समान पिला मानकू बारंबार परीक्षा करिबा परे जेते बेले देखंती पिला मानकर लब्धांक बा पिला मानकर मार्क रे कोनोसी तारतम्य रहु नाही तो प्रश्नटी विश्वसनीयता बा रिलिएबिलिटी बोली कुहा जाए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्यांकन भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा भिन्न भिन्न होइथाय केउंटी यार मुख्य कारण एटा मध्ये थियोरी क्लास रे कहितली कि नाही फ्रेंड्स दीर्घ उत्तरमूलक जते बेले आपण लेखिचंती आपण लेखा जायछि श्री कृष्णଙ୍କ चरित्र चित्रण कर गोटे विषय रे लेखा जायछि तो जते बेले एटा को आपण गोटे पिला लेखिबो आपण देखिबे मु देखिबी तो सेठी आपण को जदि भलो लागिबो आपण 10 रु 9 देले मते होय तो टिके भलो न लागिले मु 10 रु 8 देबी तो ए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे भिन्न रहिबार गोटे मुख्य कारण व्यक्तिनिष्ठता भिन्न भिन्न व्यक्ति देखिबे माने खाता को भिन्न भिन्न मार्क निश्चय आसीबो बट वस्तुनिष्ठ रे ऑब्जेक्टिव टाइप रे जेते लोक देखिले मध्य समान मार्क आसीबो आपणक ओटीटी खाता को आपण जेहेतु एमसीक्यू टाइप अछि जेते जण परीक्षक देखिले मध्य समान मार्क आसीबो निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करिबा पई केउंटी उपयुक्त नुहे निर्दिष्ट उत्तरमूलक पई प्रश्न गुड़िक शैक्षिक उद्देश्य को भित्ति करी प्रस्तुत करा जिवो एटा तो उपयुक्त उद्देश्य को निश्चय भित्ति करी प्रश्न करा जाए प्रश्नर निर्देश गुड़िक बा सूचना गुड़िक परिष्कार और सरल भाषा रे लेखा जिवो ताले जाई पिला माने बुझी पारिबे एटा मध्ये उपयुक्त प्रश्नर अजथा आडंबर रहिबो नाही तो एई तीनोटी जाक उपयुक्त बट उत्तर रे प्रत्येक परीक्षक मतामत भिन्न हब एटा आपणकर उपयुक्त नुहे निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा वस्तुनिष्ठ रे आपणकर जेते प्रकारर परीक्षक उत्तर देखिले मध्य मतामत भिन्न हुए नाही
ଏକ ସୁଷମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟିରେ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ରହିବ। କେବଳ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ରହିବ ନା କେବଳ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ରହିବ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ଏକ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହବ। ନକ୍ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁଷମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯଦି ନକ୍ସାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଏକ ସୁଷମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଘର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ୍ଜାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ନକ୍ସା। ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି କରାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ଯାହାର ବୃତ୍ତି ତାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ, ଚୟନମୂଳକ। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ଯାହାର ବୃତ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ତ ଏଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ କି କିଛି ଚୟନ କରିବାକୁ ନାହିଁ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ 2021ରେ ଆସିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଠିକ୍ ବନାନକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ ମାନେ ସେଠି ନିହାତି କିଛି ଭୁଲ ବନାନ ସହିତ ଠିକ୍ ବନାନଟି ମିଶିକି ରହିଥିବ। ତ ଆପଣ ସେଠି ଉତ୍ତରକୁ ମନୋନୟନ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ। ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ, ଆନ୍ସରକୁ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିକି କରିବେ। ବର୍ଗୀକରଣ କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ପଶୁକୁ ଅଲଗା କରିବେ, ପକ୍ଷୀକି ଅଲଗା କରିବେ, ଏଇଟା ବର୍ଗୀକରଣ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ କଣ? ନା ସେଠି ଆପଣ 20ଟି କି 30ଟି ଆପଣ ଶବ୍ଦରେ କି 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖୁଥିବେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ କଣ? ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଥିବ। ଧରନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଜରୁ କଣ ହବ, ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଦେଇଛି, ତ ସେଟା ହବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ, ତ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ବନାନ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ବନାନକୁ ପିଲା ବାଛୁଛି, ତ ସେ ଉତ୍ତରକୁ ମନୋନୟନ କରୁଛି। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମନ୍ୱୟୀ, ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ରବୀଣତା, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ। ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ମୌଖିକ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ? ପେନସିଲ ଓ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ, କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ସରିଲା ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ମୂଲ୍ୟାୟନ କହନ୍ତି? ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ସରିବା ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧାତ୍ମକ ଥାଏ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକଟି ନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି ଡି। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ବେଳେ କିଏ, କଣ, କେତେବେଳେ, କେଉଁଟି ପ୍ରକୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କିଏ, କଣ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କାହିଁକି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହେବ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ?
सिंह चिन्हित आसन आपणकर सिंह चिन्हित आसन एटा आपणकर ज्ञान रु आपण पिला माने लेखंती तो एटा होची ज्ञानात्मक सिबेई सांतरा काहींकी आमर परिचित काहींकी अच्छी माने आपण आखि बंद करके लेखिबे बधात्मक निश्चय ठीक हबो एथरे किछि भी भाबिबार नै लिखित परीक्षा रे केउ प्रकार प्रश्न रहे नाही आपण क्वेश्चन को भल भाबे पढिबे जदि आपण क्वेश्चन को दुई थर पढुचंती आंसर निश्चय ठीक लिखिबे किंतु जदि व्यस्ततार करिवे एई नाही टाइप रो क्वेश्चन ही आपण को एग्जाम रे हैरान करिवो तो सब बळे क्वेश्चन को भल भाबे पढिबे क्वेश्चन को एंड जाय पढिबे काना नाहीटा सब बळे एंड रे ही थाए तो लिखित परीक्षा रे केउ प्रकार प्रश्न जदि एतिकी पढी के आपण चली जिबे रहे नाही पढिबेनी तो आपण भूल करिवे तो लास्ट पर्यंत सारिबे तो लिखित परीक्षा रे मौखिक प्रश्नटी रहे नाही दीर्घ उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक एंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न रुहे किंतु मौखिक प्रश्न लिखित परीक्षा रे रुहे नाही गठनमूलक मूल्यांकन काहाकू कहंती गोटिए प्रसंगर शेष रे जेउ मूल्यांकन करा जाय ताकू गठनमूलक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहंती तो गोटिए प्रसंगर आरंभ रे गोटिए प्रसंगर मध्य रे नुहे गोटिए प्रसंगर शेष रे जेउ मूल्यांकन करा जाय तो सेटा होची आपणकर कोन हे गला ना आपणकर गोटिए प्रसंगर शेष रे हैला गठनात्मक मूल्यांकन गोटिए वर्षर शेष रे गोटिए कोर्स रो शेष रे समाप्ति सूचक मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण काहा सह जड़ित पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम वास्तव जीवन विशेष गुण उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट पाठ्यक्रम सहित जड़ित निम्नलिखित केउ प्रश्नटी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न श्रीकृष्ण देखिबाकू किपरि रामायणरू रामक चरित्र चित्रण कर झर झर परी आउ केतटी शब्द लेख लुचिची ना गड़ दुईटी दिसुची बुझाई लेख तो आपणकर दीर्घ उत्तरमूलक आपणकर सबुठु दीर्घ हबो रामायणरू रामक चरित्र चित्रण कर सबुठु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न केउटी बोध ज्ञान भित्तिक प्रश्न बोध बुझिले जहा जे प्रश्नटा पिला बुझी की करूथुबो बोध अर्थ बुझीबा तो बुझी की करूथुबो अशोक काहींकी कलिंग राज्य जय करथिले प्र उपसर्ग लगाई दुटी शब्द गठन काठरे तयारी हेतिबा पलकू कोन कुआ जिवो लुचिची ना गड़ दुईटी दिसुची बुझाई लेख तो फ्रेंड्स आपण एते कष्ट न करी कि जोठी काहींकी थिबो कारण दर्शाओ पार्थक्य दर्शाओ थिबो माने बोध ज्ञान प्रश्न हबो आपनको किछि कष्ट करबा को पड़िबोनी किए कोन केते बेले थिबो माने आपणकर ज्ञानात्मक प्रश्न हबो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर केतोटी शब्द मध्यरे हेबा उचित दीर्घ उत्तरमूलक रे 50 रु 100 1 रु 50 1 रु 10 100 रु 150 दीर्घ माने आपणकर 100 रु 150 क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर केतोटी शब्द मध्यरे 1 रु 10 30 रु 50 20 रु 50 40 रु 50 तो आपणकर 30 रु 50 क्षुद्र उत्तरमूलक थियरी क्लास रे कहितली कि नाही फ्रेंड्स केउ प्रश्न गुड़िकर उत्तर निर्दिष्ट हुए क्षुद्र उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक दीर्घ उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ एगुड़िक तो आपणकर निर्दिष्ट हब नाही वस्तुनिष्ठ प्रश्नटी उत्तर निर्दिष्ट हुए गोटिए शब्द रे निर्दिष्ट उत्तर दिया जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कहा जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एहार उत्तर निर्दिष्ट व अनन्य एहार उत्तर निर्दिष्ट व अनन्य क स्तंभ सह ख स्तंभ मध्यरे मेल खाउथिबा शब्द को जोड़ एहा केउ प्रकार प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक नुहे संक्षिप्त उत्तरमूलक मध्य नुहे मुक्त उत्तरमूलक मध्य नुहे एहा एक वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप
ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେହିପରି ସମାଜରୁ କଣ ହବ। ଯୋଉମାନେ ମୋର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିଥିବେ ଏଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ବି ଶୁଣୁଥିବେ, ଏବେର ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତ ବିଜ୍ଞାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ ହବ। ତ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ହବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ମେଳକକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବି ସମାନ ମାର୍କ ରହିବ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠକୁ ବି ସମାନ ମାର୍କ, ବହୁ ବିକଳ୍ପକୁ ବି ସମାନ ମାର୍କ ରହିବ, ଯେତେ ଜଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ 3 ରୁ 3 ଦେବେ, ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମୁଁ 3 ରୁ 2 ଦେବି। ତ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ରୁହେ। ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟି 2014ରେ ଆସିଥିଲା। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କର। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କର। ତ ଅଲଗା କର ମାନେ କଣ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟା ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ହୁଏ, ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମକୁ ଅଲଗା ଲେଖିବେ ମାନେ ସେଗୁଡିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ବର୍ଗୀକରଣ। ଗୋଲାପ, ସପୁରୀ, ଟଗର, ମଲ୍ଲି, କଦଳୀ, ପଣସ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫଳକୁ ଅଲଗା କର। ତ ଅଲଗା କରିବେ ମାନେ କଣ? ବର୍ଗୀକରଣ। ଓଟିଇଟି 2013ରେ ଆସିଥିଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଠିକ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଛି ନା ଠିକ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ, ତାହେଲେ ସେଠି ନିହାତି ଭୁଲ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ବି ଥିବ। ଭୁଲ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଥିବ, ଗୋଟେ ଠିକ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଥିବ। ତ ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରକୁ ଚୟନ କରିବେ, ଚଏସ କରିବେ ଆନ୍ସରକୁ। ତ ଆନ୍ସର ହବ ଉତ୍ତର ଚୟନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଇଭାଲୁଏସନ ଥିଓରି କ୍ଲାସ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଇପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉମାନେ ମୋର ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡିଓର ବହୁତ ଆନ୍ସର ନିଜେ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।